Zeynep se začudi zašto je ovo uradila, te pokušava da se izvini Halilu, ali ne pronalazi prave reči. Halil joj govori da izađe napolje, a ona u suzama odlazi kod Tulaj, koja priča sa nekim da li je završio određen posao i da će dobiti novac. Zeynep ne čuje taj razgovor, ali dolazi majci u zagrljaj, govoreći da je neko uništio njivu u koju je uložila sve što je imala. Tulaj joj govori da treba da živi lepo, da putuje, jer je ona žena velikog Halila Firata. Zeynep se tada iznenadi onim što će reći, a to je da se udala za Halila ne zbog novca, jer što ga je volela. U međuvremenu, Halil zove Erena i naređuje mu da pronađe sve o osobi koja je učinila ovo na Zeynepinoj njivi. U toku noći Zeynep ustaje i odlazi u Halilovu radionicu, gde je počela da lomi stvari. Ona želi da to popravi, ali Halil dolazi, pitajući šta radi ovde. On tada uzima drvo sa kojim je Zeynep počela da lomi sve i završava posao tako što sam sebi uništi radionicu, pitajući Zeynep da li je ovo želela. Sutradan ujutru za doručkom u vili Firat, Zeynep i Halil su vidno neraspoloženi. Gulhan počinje priču kako je sadnica njihovog drveta prihvatila lepo ovo zemljište i da treba negovati stvari koje su sentimentalne. Gulhan vidi da je Zeynep neraspoložena, ali ona tada govori da je neko uništio njenu njivu sa hemijom. Ubrzo nakon toga Merve želi da popriča sa Zeynep o tome šta se desilo. To sve sluša Džemil, koji se slučajno nalazi iza jednog žbuna. Merve govori da je od svog dobrog prijatelja dobila molbu da proda jedan prsten za 500.000 lira, ali nakon što je to uradila, jedna žena je došla i rekla da je to njen prsten i da će tužiti Merve ako joj za 2 dana ne donese taj novac ili prsten. Merve nije znala kome da se obrati i niko ne zna za to, sem Zeynep. Zeynep odmah zove tu ženu kako bi dobili malo više vremena, ali žena ne želi ništa da sluša povodom toga. Ubrzo se pojavljuje Halil iza leđa koji pita šta se ovdje dešava, a Zeynep govori da samo priča sa Merve, te on odlazi. Nakon toga, Halil odlazi da se nađe sa Erenom, jer mu je potreban. Eren govori Halilu da je nakon razgovora sa njim rešio sve nesuglasice sa Selmom i odlučili su da se venčaju, pa da su čak zakazali venčanje sutra. Halil zagrli Erena jer mu je drago što će se to desiti, ali Eren dobija poziv od svog čoveka, koji je pronašao ko je uništio Zeynepinu njivu. Halil dobija sve potrebne informacije i odlazi na lice mesta. Zeynep ugovara sastanak sa Atilom, čovekom koji se bavi organskom poljoprivredom, kako bi prodala svoju njivu, jer jedino tako može pomoći Merve. U tom trenutku u sobu ulazi Selma, koja govori da će se venčati sa Erenom i da je prešla sve prepreke, sem svoje majke, koja to ne odobrava. Selma dodaje da je venčanje zakazano za sutra u dvorištu vile, ali ne zna kako će to Tulaj prihvatiti. Zeynep želi da pomogne Selmi danas, ali govori joj da ima bitan posao i da mora da se spremi, te da će pričati kasnije. Halil odlazi na mesto gdje je dobio informaciju da se nalazi taj čovjek i natera ga da kaže ko je uradio ovo zlo delo. Nakon toga Halil odlazi na Zeynepinu njivu i vidi kako se ona rukuje sa jednim čovjekom koji odlazi. Halil prilazi govoreći da će pričati kući i da uđe u automobil kako bi se vratili. Po povratku kući Halil prvo kuca na Tulajina vrata, gdje ona izlazi pitajući šta se desilo. Halil ljutitim tonom govori Tulaj da je pronašao ko je ovo uradio na Zeynepinoj njivi, a to je Tulaj. Tulaj se uplaši nakon što ovo čuje, a Halil joj daje prsten kojim je platila tog čoveka. Tulaj govori Halilu da njena ćerka nije stvorena za njivu, već da bude u svog muža. Ona moli Halila da ne kaže ništa Zeynep za njeno dobro, a Halil to teška srca prihvata. Zeynep dobija poziv od Atile da se nađu na jednoj plaži, kako bi se dogovorili za prodaju njive. Sve to čuje Songul, koja jedva čeka da prenese ove vesti Halilu. Nakon što Zeynep ode, Halil vidi da je nema, ali također vidi njenu burmu. On pita Songul da li je vidjela Zeynep, a Songul govori sve informacije koje je čula i samo čeka da Halil ljutito vidi ovu scenu. Atila se dogovara sa Zeynep o kupovini njive, ali on vidi nešto u njenoj kosi, te krene da joj pomogne sa tim. Halil se baš u tom trenutku pojavljuje i sukobljava se sa Atilom, govoreći Zeynep da je ona njegova žena.
Halil prilazi Atili, pitajući ga zašto je dodirnuo Zeynep, a Zeynep pokušava da odvoji Halila od njega. Atila odlazi, govoreći Zeynep da se nikada više neće čuti, a ona tada viče na Halila zašto je ovo uradio. Halil govori da je ona njegova žena i da nikada više neće skinuti burmu sa ruke. Zeynep odgovara da je ova burma samo igra za ostale ljude, a da za njih ne znači ništa, te odlazi. Pre nego što se vrati kući, Zeynep traži od Merve adresu žene kojoj mora da vrati novac. Ona odlazi na adresu, govoreći ženi da je Taner, Mervin drug, kriv za ovo što se desilo i nudio je njivu koja košta barem 3 puta više od isplate. Žena joj daje vizit karticu i govori da se za 2 dana mogu naći u katastru. Ovu lepu vest Zeynep prenosi Merve, ali u tom trenutku Džemil odlazi kod Halil u kancelariju, govoreći šta se desilo i da je čuo razgovor Zeynep i Merve. Uveče, Halil Zeynep se nalazi u radionici, jer je Halil sve saznao. On govori Zeynep da će se sutra u 6 sati naći na jednom mestu kako bi popričali o ovoj temi, inače će njena sestra Merve platiti cenu Zeynepine tvrdoglavosti. Zeynep nakon toga sanja kako policija dolazi sa tom ženom i odvodi Merve, ali da je Halil za sve kriv. Ona se budi iz sna, a Halil pokušava da je smiri, ali bezuspešno, jer ga ona odgurne od sebe. Da li će Zeynep ipak pristati na ovaj uslov? Dolazi dan Selminog i Erenovog venčanja. Selma je razradila plan sa Džemilom i Ajten, ženom od gradonačelnika, kako bi odveli Tulaj dalje od vile, a da ona ne zna za venčanje. Selmi je žao što je morala ovo da uradi majci, ali jedino tako bi mogla da se venča sa Erenom. Gulhan nailazi na Songul, koja joj govori da nije lepo što su mladenci odlučili da se ceremonija venčanja održi kod njih u vili. Gulhan tada govori Songul da Tulaj ne zna za ovo i moli je da ne kaže nikome. Naravno, Songul odlazi u sobu i zove Tulaj na telefon, govoreći da matičar samo što nije došao i da se njena ćerka Selma udaje za Erena. Tulaj naređuje Džemilu da je odmah vrati u vilu i shvata da je ovo sve bio plan. Eren je uzbuđen zbog svega što se dešava i dolazi trenutak kada mora da dođe ruku pod ruku sa Selmom do matičara. Selma izgleda prelepo i ovo je njen i Erenov najsrećniji dan u životu, a Halil uzima Zeynep za ruku i svi kreću zajedno napolje. Matičar obavlja svoju dužnost, ali u jednom trenutku se iza Selme pojavljuje Tulaj, koja ljutito gleda u njih. Svi ostaju iznenađeni nakon što je vide, ali tada se dešava nešto drugačije. Tulaj govori Selmi da nije znala koliko je ova ljubav velika i da im sada može samo poželjeti sreću. Selma je srećna što majka prihvata ovaj brak, ali nakon što Eren poljubi Tulajnu ruku, ona pomisli u sebi da nikada neće dati svoju ćerku Erenu i da će uraditi nešto što nije očekivao. Zeynep kasnije dobija poruku od Nevre da je odustala od kupovine zemljišta i da sutra želi novac. Zeynep je sada na neki način primorana da prihvati Halilovu ponudu i kreće na lice mesta. Međutim, po dolasku tamo, ona vidi Halila kako stoji pored puta i shvata da je ovo sve njegovo delo, što i jeste. Halil je otišao do Nerve i ponudio duplu cenu njive, samo kako ne bi kupila to od njene žene, na šta je ona pristala. Zeynep se tada zaleće sa automobilom kako bi uplašila Halila, ali tada shvata da joj kočnica ne radi. Da li će Zeynep stati na vreme ili će se desiti neka nesreća?